welcome to Mind Blowing Math. So from CEE question paper 2019. So we are going to solve question number 31. So it is about proper integration. Question was the value of 0 to 1 log 1 plus x divided by 1 plus x square dx. It's a very good question. Question to both the concept relate ho ase, log or property relate ho ase, then substitution or kotha ase. So ami question to bhalke korim likhi jaba. Enko type of questions प्राय एग्जाम लगत आहे. सो फर्स्ट इंटीग्रेशन तो दिया আছে কি 0 to 1 log 1 plus x 1 plus x square dx. तो आंसर बिलाकत गोटेकिटा ऑप्शनते पाई बाय 2 मल्टीप्लाई होइसे पाई मल्टीप्लाई होइसे पाई बाय 2 ऑब्वियसली ट्रिगोनोमेट्री लगत रिलेटेड হয়. तो आमी सब्स्टिट्यूशन লব লাগিব. এনেকৈ লম যে তলৰ টাৰ্মটো কেনসেল হৈ যায়. আমি লম x = tan z. tan z লৈ লোৱাৰ লগে লগে dx কিমান হ'ব? tan z ৰ ইন্টিগ্ৰেশন উইথ ৰেসপেক্ট টু z কৰিলে কি হয়? sec স্কয়াৰ z dz হ'ব. ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট আমি লিমিট লোৱাৰ লিমিট আপাৰ লিমিট চেঞ্জ কৰিব লাগিব. x = 0 তো 0 = tan z হ'ব. তাৰ পৰা আমি z ৰ ভ্যালু কিমান পাম? 0 আৰু 1 = tan z হলে z = কিমান হ'ব? π/4. সো আমি আপাৰ লিমিট পালো π/4, লোৱাৰ লিমিট পালো 0. সো আমি ইউজ কৰিম সাবস্টিটিউশন কৰি দিম গোটেইখিনি 0 to π/4 log 1 plus tan z divided by 1 plus tan square z dx हो जाएगा कि होगा sec square z dz. Now we know that 1 plus tan square z is equal to sec square z. So this term and this term will get cancelled. So amar so simply ki thaibo 0 to π/4 log 1 plus tan z dz. Okay, so yate ami eta aru eta property use korim. Eta easy property to hol jodi 0 to a fx dx থাকে তো ইয়াৰ ইন্টিগ্রেশন কি হয় হরে 0 to a f of a minus x. Actually যদি a b থাকে এটা b minus a minus x হয়. তো আমাৰ এটো দৰকাৰ নাই, 0 আৰু a আছে. সো a minus x dx এটা প্রপার্টি লিখি লবা. It's an important property for proper integration. So আমি এটো ইউজ কৰিম. So আমি ধৰলাম this is equal to I. So I is equal to 0 to π/4 log 1 plus tan z. tan z or জায়গাত আমি কি পুট কৰি দিম? z or জায়গাত ইয়াতে 0 to a f of a minus x ইয়াত z ৰে ৰিপ্লেস কৰি দিলে a ভ্যালু ইয়াতে কি আছে? π/4. So tan π/4 minus z and last আহিব dz. And we know that what is tan a minus b formula. So tan a minus b formula আমি use কৰি দিম ইয়াতে 0 to π/4 log of 1 plus tan a minus tan b divided by ইয়াত divide নাই, divided by 1 plus tan a tan b. So এইটো বস্তু ইউজ হৈছে ইয়াতে tan or formula, tan a minus b formula. And tan π/4 we know that tan π/4 is 1. So use 0 to π/4 log of 1 plus uport ke 1 minus tan z divided by 1 plus tan z as tan π/4 is equal to 1. This is dz.
So what is this? 0 to pi by 4 log, যদি আমি কমন লৈ লওঁ LCM ললে 1 plus tan z plus 1 minus tan z divided by 1 plus tan z. Then tan z will get cancelled, dz থাকিব ঠিক আছে. So next step to চোৱা that here finally কি হ'ব 2 by 1 plus 1 2 by 1 minus log 1 minus tan z. So log a by b, and another formula we know what is log a by b. This is log a minus log b. I hope log or basic concept তোমালোকে জানা, otherwise বহুত problem হ'ব এনেকুৱা question কৰিবৰ কাৰণে. So আমি property use কৰিম log 2 by 1 plus tan z to আমি ভাঙি দিম 0 to pi by 4 log 2 minus log of 1 plus z dz. Now আমি integration to ভাঙি ভিতৰলৈ লৈ আহিব পাৰিম এটা এটাকে 0 to pi by 4 log 2 dz minus 0 to pi by 4 log of 1 plus z dz. Now interestingly this is what আমি I কি লৈছিলো I is equal to লৈছিলো কি আমি I লৈছিলো this is I, this is equal to I. আমি I কি লৈছিলো 1 plus tan z dz 0 to pi by 4 log. This is same as this. Okay, so this is I. তো I to আমি এফালে লৈ আহিলে কি হৈ যাব twice I এটা minus I হ'ব এফালে plus I, তো twice I is equal to 0 to pi by 4 log 2 dz. আৰু ইয়াক যদি ইন্টিগ্ৰেশ্যন কৰোঁ log 2 to constant টাৰ্ম হয় তো ইয়াৰ লগত log 2 z আহিব আৰু লোৱাৰ লিমিট 0 to pi by 4 আৰু 0 to 0 হৈ যাব, only pi by 4 বহাম log 2 into pi by 4. This is the value of 2I. So what will be the value of I? I is log 2 into pi by 4. This whole term will be divided by 2 hobo. The final answer ki ho jabo divided by 4 divided by 2, total 8 ho jabo log 2 pi by 8 log 2 pi log 2 into pi divided by 8. So option D is correct. So this is the solution for today. Please subscribe our channel. Thank you.